देखें हसनैन, बात ये है मर मिट जाएंगे लोग लेकिन इमरान खान को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, इमरान खान को पकड़ना बड़े दूर की बात है, इमरान खान को गिरफ्तार करना बड़े दूर की बात है। आप इमरान खान के करीब भी जाके देखें, आपको नोच खाएंगे सारे। अब ये इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि इंशाल्लाह हमारी चारों बाकी जो सूबे हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, हम वहाँ से इनको वो जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे जो 25 को इन्होंने किया, जो 16 तारीख को इन्होंने असेंबली में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ किया, जो तशद्दुद इन्होंने 25 को हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माओं के साथ, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ टेयर गैसिंग करके जो कुछ इन्होंने किया था, वो सब अब इनको इंशाल्लाह उसका हिसाब देना होगा और उनसे हिसाब लिए बगैर हमने रुकना नहीं है। ये बात ये याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनी गाला के मौजूद हूं। आप देखें यहाँ जवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। मेरे साथ MP सिमाबिया ताहिर मौजूद है। आप यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये जो सिलसिला जारी है गिरफ्तारियों का, मज़ीद गिरफ्तारियों का खदशा है? देखिए जी, बात यह है कि ये इनकी बुज़दिली को शो कर रहा है। ठीक है, कि कितने डरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ये कितने डरे हुए हैं उस अकेले एक लीडर से जिन्होंने इन 11 मिक्स अचार पार्टियों को जो है ना उन्होंने घुमा के रखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शख्स ईमानदार है, वो शख्स जो है सच्चा लीडर है, वो अपनी कौम का सोचता है, अपने मुल्क का सोचता है। उसको कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है किसी चीज़ से सिवाय इसके कि उसका मुल्क जो है वो ठीक चले, उसकी कौम जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ये उस शख्स का मिशन है और जिसको उसने, आप यकीन करें, आज यहाँ पर जितने ये बच्चे खड़े हैं, जितने हमारे भाई खड़े हैं, ये सारे वो हैं जिनमें इमरान खान बसता है। ठीक है, इनकी रूह में जो है इमरान खान बसता है। आप लोग क्या समझते हो, ये जितनी PDM है, ये जितने लोग हैं जो आके बार बार हमें धमकियां देते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहते हैं कि हम इमरान खान को जो है गिरफ्तार कर लेंगे, हम इमरान खान को ले, तुम्हारे क्या ख्याल है इमरान खान जो है वो कोई चीज़ है कि जिसको तुम लोग उठा के ले जाओगे और कोई बोलेगा नहीं और कोई कुछ करेगा नहीं? मर मिट जाएंगे लोग लेकिन इमरान खान को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, इमरान खान को पकड़ना बड़े दूर की बात है, इमरान खान को गिरफ्तार करना बड़े दूर की बात है। आप इमरान खान के करीब भी जाके देखें, आपको नोच खाएंगे सारे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से वो लीडर मिला है कि जिसने पाकिस्तान की एक सिमत जो है ना उसका तयन किया है। ठीक है, उसने बताया है कि किस तरफ तुमने चलना है, किस तरह तुम आगे बढ़ोगे तो तुम अपने मुल्क को जो है वो उठा सकते हो, तुम अपने मुल्क को जो है आगे लेके जा सकते हो, तुम इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा कैसे कर सकते हो। वो तरीका हमारे लीडर ने हमें दिया है, हमें बताया। इससे पहले तो ये होता था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था, पूरी कौम खामोश बैठी होती थी। ठीक है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है तो मार रहा है, कोई बोलता भी नहीं था। लेकिन अब आप किसी को हाथ तो लगा के देखो। ठीक है, पल भर में सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है। आप लोग देखो, अपने आप को देखो, आप लोग हर जगह जाते हो, हर जगह पहुंचते हो, जहां आपको कोई बात पता चलती है तो ये आप लोगों की ताकत है। ठीक है, और ये वो ताकत है कि जो इमरान खान के साथ सबसे ज़्यादा है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे, देखें हसनैन, बात यह है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर, मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं आज भी दोबारा इस बात को रिपीट करूँगी कि हमारा जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है, ठीक है, उनमें से कोई भी कभी भी अपने मुल्क के किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ को सारे लिख लें अपने पास और प्लीज़ इसको रट लें, क्योंकि ये तमाम साजिशें जो हो रही हैं ये PDM, ये मुस्लिम लीग नून कर रही है। तलाश करें ना, वहाँ पे छापे मरवाएं, वहाँ पे देखें कि कौन वो लोग हैं, ठीक है, कि जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो हमारे इदारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बार बार हमारे अरसलान खालिद का नाम लिया जाता है, बार बार हमारे बाकी लोगों का नाम लिया जाता है। कौन से अकाउंट्स? हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपनी फ़ौज के लिए दिफा के लिए हमने ट्रेंड्स चलाए हैं, हमने अपनी फ़ौज के दिफा के लिए, अपनी अदलिया के दिफा के लिए, अपने बाकी इदारों के दिफा के लिए हमेशा हमने टॉप ट्रेंड चलाए हैं। तो क्या हम अपने इदारों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे? हम अपने इदारों को खुदा न खास्ता जो है वो रुस्वा करने की कोशिश करेंगे? हमारे तो सर का ताज हैं ये। ठीक है, ये तो वो हैं जिन पे हमें फ़ख्र होता है हमेशा। तो इसलिए बात यह है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है हमारे साथ आए और लॉजिकली हमसे बात करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, रात के 12 बज चुके हैं तकरीबन, आप देख रहे हैं यहाँ जवान खड़े हैं और इमरान खान के घर की सिक्योरिटी दे रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि इमरान खान की तरफ कोई जा नहीं सकेगा, इनकी जानों से गुजर कर जाना होगा।
کیا کہتے ہیں اس جنون کے بارے میں؟ کبھی بھی اس طرح کا جنون نظر نہیں آیا، پاکستانی قوم اس طرح جاگی ہوئی نظر نہیں آئی، جو کوئی میرا بھائی رحیم یارہاں سے آیا ہے، کوئی گجرانوالا سے، کوئی سوات سے، کوئی دیڑ سے، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کام کاج چھوڑ کر یہاں پہنچے ہیں ایک عمران خان کے لیے۔ میں نے پاکستان کے لیے آئے ہیں، یہ پاکستان کی بات ہے۔ دیکھو مختلف جگہوں سے آئے نا، مختلف صوبوں سے آئے ہیں یہ سارے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ واحد بندہ ہے جو پورے پاکستان کی بات کرتا ہے، یہ کسی ایک صوبے یا کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستانی قوم کی بات کرتا ہے، تو اس لیے سارے یہاں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس بات کو لکھ لیجئے آپ لوگ پاس۔ عمران خان کو کسی نے چھونے کی بھی کوشش کی نا تو یقین کریں یہ تو ہمارے بھائی ہیں نا، یہ لڑیں گے سارے، لیکن انشاءاللہ ہم خواتین بھی ان کے لیے ہراول دستہ ثابت ہوں گی۔ اور یہ جانتے ہیں سارے کہ جب بھی پارٹی کو ضرورت پڑی ہے، جب بھی عمران خان کو ضرورت پڑی ہے، ہمارے ملک کو ضرورت پڑی ہے، تو ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ آپ عمران خان کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں جی، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ ٹائم دیکھ لیجئے، وقت دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہے آج عاشورہ تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج پورے ملک میں عاشورہ کی جو ہیں وہ تمام وہاں پہ ہمارے وزٹس تھے، باقی چیزیں تھیں، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہ لوگ وہاں بزی ہیں، انہوں نے یہ کام آج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں عاشورہ آج گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، عاشورہ ختم ہو چکا ہے، کل سے ان کو ایک تحریک نظر آئے گی باقاعدہ، اور یہ لوگ پچھتائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ورکرز کو اور ہماری لیڈرشپ کو اٹھانا شروع کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز یہاں رکے گی نہیں۔ پنجاب میں گورنمنٹ ہماری ہے، کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری ہے، گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہماری ہے، آزاد کشمیر میں گورنمنٹ ہماری ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ صرف وفاق، ٹھیک ہے۔ کتنا ایک ظلم کریں گے یہ؟ اب یہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہماری چاروں باقی جو صوبے ہیں جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے، ہم وہاں سے ان کو وہ جواب دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے جو 25 کو انہوں نے کیا، جو 16 تاریخ کو انہوں نے اسمبلی میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا، جو تشدد انہوں نے 25 کو ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹیئر گیسنگ کر کے جو کچھ انہوں نے کیا تھا، وہ سب اب ان کو انشاءاللہ اس کا حساب دینا ہوگا، اور ان سے حساب لیے بغیر ہم نے رکنا نہیں ہے، یہ بات یہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں، آپ ایم پی اے بھی ہیں، آپ اندرونی معاملات بھی دیکھتی ہوں گی، خان صاحب نے جو ڈائری پر نام لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائری اوپن کب ہوگی اور ان کی شامت کب آئے؟ بس اوپن ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ ہماری ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں سب سے زیادہ ظلم ان لوگوں نے کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کا ایک ایک حساب اپنے ورکر کا ہم ان سے لیں گے۔ انہوں نے جتنا ہمارے ورکرز کو ستایا ہے، جتنا ہمارے ورکرز پہ اس دن ظلم کیا ہے، ہم اپنے اوپر کیے گئے ظلم بھول سکتے ہیں، لیکن ان معصوم لوگوں پہ کیے گئے ظلم نہیں بھول سکتے جو عام پاکستانیوں پہ انہوں نے کیے تھے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، اس وقت میں بنی گالہ کے باہر موجود ہوں، یہاں جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میری بہن سمابیہ بھی یہاں موجود تھیں۔ آگے کیا اپڈیٹ ہوں گی آپ کو دیتے رہیں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔